ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीन के लिए अगर ख़तरनाक तरीन ममालिक का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त इन ममालिक की फहरिस्त में 6th नंबर पर आ रहा है। हमने हालिया कुछ अरसे में देखा है हरासमेंट के, तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के, सेक्सुअल अब्यूज़ के, इस तरह के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। बच्चियों से लेकर किसी भी उम्र की ख़वातीन हैं उन तक का रेप हो रहा है। इसकी वजूहात क्या है, मुआशरे में ये चीज़ इस कदर कॉमन क्यों हो रही है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरीन हमें शो में ज्वाइन करिए। डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। हम देखें तो हालिया कुछ अरसे से, कुछ सालों से तो बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम लास्ट वीक को भी डिस्कस करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हो रही थी। सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस इस वक्त नूर मुकद्दम केस बना हुआ है। तो हर तरह का इसमें हरासमेंट भी आ जाती है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी आ जाता है। इन चीज़ों में इतना हम इजाफा क्यों देख रहे हैं? कहाँ पर हमारी लड़कियों की अपनी कोताही है, ब्रॉटअप में लड़कों के मसला है, क्या मसला कहाँ पर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने क्वेश्चन है इसका बड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि आपने कहा कि जब हम जिनसी तशद्दुद या हम फिज़िकल वायलेंस की, जिस्मानी तशद्दुद की हम बात करते हैं तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स, जब हम रीज़न्स या डायनामिक्स की बात करते हैं, आसान अल्फाज में लोगों के लिए कि जब हम वजूहात की बात करते हैं तो हमने सरफेस लेवल पे रुकमा नहीं देखना होता, हमने देखना उसकी डीप रूटेड कॉजेज़ कहाँ हैं। सबसे पहले आपने ये कहा कि इतने बढ़ क्यों रहे हैं, वाई देयर इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। यू सी, एक तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए है कि हमें पता लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज यू सी दैट्स द ग्लोबल जो हमारा एक विलेज बन गया जिसकी वजह से कहीं भी कुछ हो रहा है तो वी गेट कनेक्टेड विद ऑल दीज इवेंट्स। शायद हो पहले भी रहे हों, इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहे हों, लेकिन तब हमें पता नहीं चलता था। दूसरा, आपने जब रीजंस की बात की तो रीजंस में हम जब उसको कैटेगराइज करते हैं तो नो डाउट कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, नफ्सियाती जिसको हम कहते हैं, कुछ हमारे समाजी सोशल रीजंस आ जाती हैं, कुछ इकोनॉमिकल रीजंस आ जाती हैं, स्पेशली कोविड का जो ये 2 साल का जो है वो हुआ, फाइनेंशियल जो वो रीजंस आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ लिटिल बिट द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, नफ्सियाती तौर पर कहाँ पर जो है वो हम हमें बात भी यही होनी चाहिए। आप देखिए ना, पहले मोटरवे का केस हमारे सामने आया, केसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप तशखीस कर सकते हैं कि ये ख़ास तौर पे मर्द के जो ज़हनी जिस्मानी वजह से तशद्दुद पे वो आमादा हो जाता है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, मतलब ट्रेंड्स क्या हैं? एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करें व्हेन द चाइल्ड कम्स इन दिस वर्ल्ड, या उसके बाद उसकी जो अर्ली ब्रॉटअप है पहले 2 साल के घर के अंदर, तो हमेशा याद रखें कि बच्चों के लिए उनके जो रोल मॉडल्स हैं वो उनके घर में पेरेंट्स हैं, उनके बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आपने कहा तशद्दुद और गुस्सा, एग्रेशन, ये तशद्दुद तो बाद है ना, पहले फ्रस्ट्रेशन, देन गुस्सा, फिर गुस्से का इजहार और वो फिर उसकी इंक्रीज़ हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं उसकी इंटेंसिटी। घर में जब एक बच्चा, ये देखे रऊफ, जब घर में बच्चा ये देखता है ना कि मेरे बाप को गुस्सा आया, कोई मेल मेंबर को गुस्सा आया, तो उसने उठा के ये चीज़ें हैं इसको पटक दी हैं, इधर फेंक दी हैं, गाली गलोच की है, ऊंचा ऊंचा शाउट करना शुरू कर दिया, चीखना चंगाड़ना शुरू कर दिया है। तो नाउ द बॉय इज़ लर्निंग, स्पेशली घर के अंदर वो लर्न कर रहा है, इसको हम रोल मॉडलिंग पैटर्न बोलते हैं। उसने वो मॉडल है उसके लिए रोल मॉडल, उसने वो पैटर्न लर्न कर लिया कि दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस द एंगर, क्योंकि हर इमोशन को हम एक्सप्रेस करने का एक मीडियम होता है, चाहे वो लव है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो हेटेडनेस है, चाहे वो जेलसी है। इसी तरह जब बच्ची ये देखती है कि माँ रो रही है, या जो हमारे ड्रामाज में भी दिखाया जाता है या हम घरों में भी जो देखते हैं कि माँ रो रही है और वो चुप करके सह रही है, या खामद उसको कहता है कि तुमने, जब मैं बोलूँ और मुझे गुस्सा आए तो तुमने मेरे सामने नहीं बोलना। ये मेरे क्लिनिकल केसेस में भी है कि ख़वातीन इतना साल तक इसलिए इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ बर्दाश्त करती रहती हैं कि उनको शुरू से ये ऑर्डर्स होते हैं कि आपने बोलना नहीं जब हमें गुस्सा आए। अब वो हो क्या रहे, बच्ची भी वो पैटर्न लर्न कर रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद यही बच्चा या बच्ची जब सोसाइटी में आते हैं, व्हेन दे कम इन द सोसाइटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद अब तो माशाल्लाह मीडिया तरबियत कर रहा है जी, पेरेंट्स से ज़्यादा तो अब मैं कहती हूँ मीडिया हमारी तरबियत कर रहा है बच्चों की। व्हेन दे सी, व्हेन दे कम आउट, तो वो जब ये देखते हैं कि जो इसका एक द सेकेंड रीज़न अब जो मैं आने लगी हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड दी, इट्स अ पावर गेम। पावर गेम क्या हमने सीख लिया विद द टाइम के मुआशरे में हमें सरवाइव करने के लिए जो है वो हमें पावर होगी तो कॉन्टैक्ट्स होंगे, पावर होंगे तो हम जो है वो इजीली सर्वाइवल हमारा पॉसिबल है।
اس کی نفسیاتی ریزن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے فزیکل اینڈ سیکشل وائلنس اور ایگریشن اور یہ سارا کچھ انکلوڈنگ ڈرگز وغیرہ بھی، وہ بھی سارا اسی میں آ جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ اس کی ڈیپ روٹڈ دیکھیں تو غصہ یا جو تشدد ہے یہ اپنے سے ویکر پارٹنر کے اوپر ہوتا ہے، ویکر آبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ بچوں کے لیں جتنے بھی فزیکل ابیوزز چاہے وہ مدرسوں کے اسکولوں کے ہیں یا باہر جتنے بھی ہیں، اگر آپ سیکشل بچوں کے ابیوزز کے لیں، اگر ویمن کے لیں، یہ چیز آپ رکما نوٹ کریں گے کہ چاہے وہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ فزیکلی ویک ہیں، وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے، وہ آگے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، فزیکلی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہیں پر ہی میل کا فزیکل اور سیکشل وائلنس نکلے گا جہاں اگلا پارٹنر ویک ہوگا. یہ مرد کے مائنڈ میں کیا ایسی ایلمنٹ ہوتی ہے، کیا ایسی النس ہوتی ہے، کوئی اس کے براٹ اپ میں ایسی کوئی کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ وہ اپنے گھر میں جیسا ماحول دیکھے گا، باپ کو جو دیکھے گا وہ تو ہو گیا، لیکن سیکچولی کسی کو ابیوز کرنا، ریپ کرنا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی کہ اس کے مائنڈ میں ایسے کیا مطلب ٹریگر اس کے پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ چیز جب آگے چلتی ہے نا، یہ چیز جب آگے چلتی ہے اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہیں جی. ایک تو سب سے پہلے دی ایکسپوئر، ٹو مچ ایکسپوئر ٹو دی pornography and to the sexual content which is easily accessible to all of the children and to all of the جو teenagers ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو بایولوجیکل جو ہماری جو سیکشل ہارمونس جب ہم گرو کرتے ہیں، میں آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ جب ٹین ایج میں آتے ہیں اور ہمارے جو جنسی ہارمون ہوتے ہیں وہ ایک سرٹن ایج کے اوپر ان کا آنسیٹ سٹارٹ ہوتا ہے، لائک 17 یا 18 سال کی عمر کے اوپر. جب وہ بیفور دا ٹائم پری میچور یعنی مینٹلی وہ ابھی میچور نہیں ہیں لیکن فزیکلی وہ جلدی میچور ہو رہے ہیں بائی لوکنگ ایٹ دیٹ سیکشل کانٹینٹ وچ از اویلیبل آن دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے جی. اب وہ وقت سے پہلے جب ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں تو ان کے سیکشل ہارمونس بھی بیفور دا ٹائم. پھر ایک اور ٹین ایجرز اور ینگسٹرس کے اندر جی کریوسٹی کا، کریوسٹی از ٹو مچ، دے وانٹ ٹو ایکسپیریمنٹ، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا کریں، اینڈ وین دے گیٹ دا پلیئر آؤٹ آف دیٹ تو وہ پھر چیز ہماری بڑھتی جاتی ہے. اور آپ نے کہا ایک اس کی ایک اور ریزن بھی، ایک تو ہم نے کہا کہ ٹو مچ ایکسپوئر، نمبر 2 ڈرگز رکھنا. میں اگر اپنا روف اگر اپنا کلینکل ایکسپیرینس دیکھوں فار دا لاسٹ 13-14 ایئرس تو پچھلے 3-4 سال کیسز میں جو میرے پاس زیادہ آ رہے ہیں ینگسٹرس کے، ڈرگیز، الکوہلکس، اینڈ موسٹ آف انہوں نے اسٹارٹ جو تھا وہ کیا تھا جسٹ فار دا سیک آف فن، انٹرٹینمنٹ کے لیے. خواتین کی بھی اس میں تعداد، خواتین بھی جی. اب تو لڑکیاں اس کو بڑا وہ نارمل سمجھتی ہیں، کہتی ہے ڈاک دس از ویری مچ نارمل اوکیجنلی یو سی وین وی آر ود دا فرینڈس. پیئر پریشر. اب وہ پیئر پریشر بھی کیوں ہے، میں اس کا تھوڑا سا نفسیاتی طور پر اپنے بچوں کے لیے جو ہے یہ بتاؤں گی کہ وہ کیوں پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. ایک تو جب ہماری ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں یا ہم احساس کمتری کا جب شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ود دا کلاس which is strong, with the class, with the who is in power or which is strong. ہم ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے then we start masking. آج کل یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کووڈ کے جیسے ماسک پہن رہے ہیں، اصلی چہرہ چھپ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، گھٹن ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ. اسی طرح جب ہم اپنی شخصیت پہ ماسکنگ کر لیتے ہیں اور ہم اوریجنل نہیں رہتے اور ہم آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گوروں کا لباس ہے یا چاہے وہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ذرا ہرمیت کو لے لیں، ہرمیت ہمارے ساتھ ہے. جی ہرمیت.